Angela. Pauli diri. Ayaw pakipanugdilo niya sa mga kabos. Agay! Ma! Pa! Sakit na kong tiyan! Angela, naunsa man ka? Maria, panawagong mananamban. Senyor, pasensya kaadyo. Dalisod migkaplag ug unsay sanhi sa gibati sa imong anak, ug unsay angay itambal niini. Ipakonsulta na lang ni sa laing balay tambalanan. Ma! Pa! Sakit na dyan kaadyo akong kalawasan! O Senyor San Vicente, wa na ko'y laing kadangpan. Pakaplagan mo sa imong milagro ang akong anak. Ug ipanaag ko na magminaayuhon o matinabangon sa mga katawhan. Tabangi kami, Senyor. Pa! Nigaan na akong pamati! Salamat, Senyor San Vicente. Tara, Angela. Mamauli na ta. Senyor, manghinokto ko sa imong kasang-kasang gamay tuon lang aron na ko'y ipalit og Pahawa niya! Wala ako'y maski isang sentimo nga'y kahatag sama ninyong mga kabus. Angela! 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 Senyor San Vicente, nidamot na po ako kanimo. Pasayloa ko sa akong mga kalapasan ug sa mga saad nako kanimo nga wa nako patulungan. O Senyor, kinasing-kasing nakong pag-ampo o pangayog pasaylo o pagdamot nga unta imo akong tabangan usa o kinasing-kasing kung tumanon ang akong mga saad diha kanimo. Salamat, Senyor San Vicente.